салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. дӯстои азизи ма, духтарако, занҳои хонашин, ҳаматона ба ширкати Атоми ба кор даъват мекунам. беҳтарин кор, ойлики нағз, хонада шишта, ана 1 соат 1 соат сар бегаҳ кор мекунем, маошҳои нағз мегирӣ. рақамҳо дар рӯи экрана бинависе, оиди кор мо шуморо пурра мефаҳмонем. духтарако, командаи мо яке ай калонтарин ва пешрафттарин команда дар тоҷикистон аст. яъне линияи мо омаде, линияи бақувваттарини Атоми дар тоҷикистон омадем ва медонем ки кушодашавӣ наздик аст. кушодашавӣ шуд, аллакай оиликора дар дастон мегиред, дар кабинет не. барои ми дер накне духтарако. ман рӯзои дароз ҳар ҷо мерам, мебинам занако чӣ хел азоб мекашанд, ҷигорӣ мепазанд, автобусо мебарам, видеода мемонам. бине меҳнати беҳад қим мекунанд, не ки меҳнати осон ба телефон ҳама дар дастрас аст. марҳамат бинависе, оиди кор мо шуморо пурра мефаҳмад. Хотите иметь безупречную кожу? Тогда выбирайте кушон от Атоми. Сияние и свежесть вашего лица притянут восхищенные взгляды. В составе золота, морской коллаген и экстракт дамасской розы. Кушон очень экономичен. В запасе 2 сменных блока. Хватит на 2 года. Пишите, я расскажу, как приобрести кушон прямо из Кореи по самой низкой цене. дӯстони азиз, ирӯз корейский фестивал буда. фестивали Кореи Соай, короче. И рӯзи дуюм шай. аз мебинем дар иҷа чи ай. барое ки ман бояд ҷо шинос шавам қатӣ пешравӣ ё барое ки мерам кума Кореян шоп чой ҳечам надоштаю қа Корея. наклейки, маклейки, трубашки, мубрашки, чизои бемаъне. нуҷа дақиқа Корея рақсор. не ёбдан дина. инам ё звездан. не просто суратоша. купим чизои корейский. ё чӣ бошад? кошелёчек. эпончи харем ба маза. чандиам? таромаз мехӯрӣ? ҷошид сета темо? ма фармаз дилафреза подписчикаш. рахмат. рафта дилафруз. можно с тобой фотографироваться? и кая да иди буда. ахмоси болаззат. лотаре аз 1 то 8 5 лотарея, 1 то лотарея грефт. бае кай мебирдай лотареяра мегирифтай? наворақто корейский чил фэшн. не набидеш харақтора. сторис кудим? сторис ку? сухтан бечоро. и чӣ рақса ё азёд медонам? ҳамаёро рақсош азёд медонанд ё? трамфанат ё не? чива? бобаште қарангал бадева. бинам мегӯям ё чӣ дорам фурӯшӣ?
دوستانی عزیز در اونجا رفتم که корейская продукция را دیدم با تلفن گفتم که короче شما کار میکنید گفتم در اینجا دختره که خو یا نمود گفت کو یا میدونم داخل ما گفتم ها چی звание داریم звание نمیشود در تاجیکستان گفته حیران شدم انا چه نمیشه گفتم میشود کو اینا ما در تاجیکستانم خیلی همین گوزنی شولی عدل نده خونه نقل تو خونم это просто история ها Next. Ne bade ona скрит мекода. Кор надорам дгоно онда епарда. Чӣ боша ин ауа гочинчу. Короче. Че? Да другом ходок чего же интересно? Сосиска. А здесь сыр или просто сосиска? Рафтем ходок. Не хали сосиска. Один только с майонезом. Один кетчуп можно? Да. Одна можно и кетчуп, а другой только майонез. Вы что уверены в кетчупе? Кетчуп хотел майонез. Кетчуп и майонез. А? Форма заходит. Может майонез хотите? Спасибо. Так вот, как хорошо. Один с кетчупом и с майонезом. نمیخورم فرامرز خیلی چیزا کمک نیست در هر جوهر خیلی فرامرز در رولتون باشه رول نه یاد چی پخته است باشن در دوری نه ایمده این چیزی است نه این دونش 20 سون دوستای عزیز خودک شو این شاید ماه значит Один только кетчуп? да ура марайда ура чихет чи беги ишай май телефонак мегиста уша Короче, нахо 20 сом дай нура бахар. من بس هرمون چیزم من خوام 10 سوم ادیستو Махто клубни чи бахари. اوکی 10 сом, ясн, не? Зуче саско корну бахар نه монда. ساسکا چی خلاص ها، هم خیلی چیزا دار короче. خیلی تجمع اومدی بلاگرام میش. تماشابین عزیز اینجا здание پیشروی همینجا گپ ما بگم تلفن فرمار زد کاچ باش دیگه خلا بزبتر آ تلفن ما از زور نیست حال بس ماشین بگذاره здание پیشروی را تماشا کنه شیت نه نیست فرامرز میگه همین здание پیشروی так جوجا گفتم در پیشش سونیان короче دوستای عزیز وای دختر خشتگی بود надеюсь که وای ویدیوی مورد تماشا نمیکنه وای چه بود با خیلی من گفتم که ای دیدم که اون خسر از تلفن کشتم ده یوم نموز здание پیشروی короче دوستا با من تلفن کشتم دیلافرود میگم من خواهم تو ویدیو کدستی من گفتم که ای توم یک корейский фестиваль سفارتی کره کدا کردم من گفتم اینفورماسیا داره گفتم که نرخوش خیلی بام استاپ میکنم میبینم با خاله من گفتم شما کار میکنه دجا ها اینم خالیده میگم من دشمن نمره یکش باش با گفتم که چخلا خال که شده میشود در تاجیکستان خاله میگه نمیشود اون خاله گفت که هر روز مگه هم تاجیکستان پاسپورت همون سایت کاره نشون داده چه صورت گیره پرتای مقصد که اینم خکنه موقع ما همکاری میکنیم گفتگی مثلا با نویسندگی عدالت تاجیکستان که گلوبالی رجیستراtsiya کنیم مقصد که صد فویزا معلومه که میشود همون руководство сайт نویسته گفتم چی звание داره گفتم звание نمیشه در تاجیکستان خیلی گفته چه نمیشه گفتم من شیدم کو چی звание گفتم من ماستر продаж شیدم کو ما میگه که آخه ماستر продаж از همه звание پست وقتی دیدم گفتم خیلی نفهمیدم که بود در مینوت ما نمیدونم رویال ماستر میشیده مگه نه تاجیکستان ولی شده نشیده گفتم که همه میدونم نه که شیدم که گفتم و خاله و حساب نه خیلی گاو زده است همه چیزای من نه با کراچی گفتم
Я чиш бгум? Ма гуфтум офисно настада ягонҷо ҷуда точкатон гуфтум да. Ҳама ҷуда, ҳама микрорайонда. Хопакада. Чото микрорайон мода неста. Инам хали гуфтак да. Точкамон ҳама микрорайонда. Ама медонам ку точкаи атомик ҷуда. Ма гуфтам ханахс. Чиш бгум дига? Мам хабар мебинам теледомаи кечам качам шугам зен варанги. Стервойта. Анам хали буд. Ам хагав зада, тони разговорш маълум буд. Интересно. Шумо дар инҷа кор мекунед? Мастер продаж вай звания нест. Вай пастарин звания дай духтаро. Духтаро, каса ки мурда мастер продаж идем. Шумо пастарин звания даен. Мохмона иҷа осмони ҳаштум гирифтесем мастер продаж ин гуфта. Бои тарига алзани духтара дидим, ҳайрон шудим. Таксо рӯ 70 намешавем. Ама намешава гуфт ку бат Дилафрӯз мега вале мо ба мегем кай мешава ҳуй. Чӣ гуфти ту Дилафрӯз? Мо медонем гуфти. Ту намедонӣ мега кай мешава мо медонем. Таксо якум хушхабара оиди ҳуйшавӣ мо шумода метиҳем духтаро. Ҳо ба мо мегем. Не. Омадем ашад.